ओके गुड इभिनिङ सबैजनालाई स्वागत पनि छ नमस्ते र आज हरेक हप्ता शनिबारको जस्तै यो शनिबार पनि पराष्ट्र सेवाको एक्स्ट्रा पेपर 2 शाखा अधिकृत पदको पराष्ट्र सेवा अन्तर्गतको एक्स्ट्रा पेपर 2 जुन थप पत्र हो त्यसको आज नमुना प्रश्न बिहान करिब 10 बजे 11 बजे राखिएको थियो र आई होप तपाईहरु जो मोफाको तयारीमा जुटिरहनु भएको छ तपाईहरु सम्पूर्ण विद्यार्थी सहभागीहरूले यो प्रश्नको उत्तर घरमा सेतो पानामा कापीमा कलमले लेख्नु भएको छ दिमागमा सम्झिनु भएको मात्रै होइन अनिवार्य रूपमा तपाईले लेख्नु भएको छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा र ढुक्क भएर बसेको छु र यो जबसम्म तपाईले लेख्ने बानीको विकास हुँदैन तबसम्म सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन किनभने यो परीक्षा लेखेर प्रमाणित गरेर अरु आफ्ना कम्पिटिटरहरु भन्दा म सक्षम छु ल हेर्नुस् भनेर देखाउने एक्जाम हो दिमागमा बुझ्ने र खाली मैले जानेको छु भन्ने मात्रै परीक्षा होइन यसर्थ आफ्नो लेखनलाई सुधार गर्नका लागि हरेक हप्ता हुने साप्ताहिक नमुना परीक्षामा आफ्नो समय आफैले म्यानेज गर्ने हो किनभने आफू आफ्नै कम्पिटिटर हो अरूको कम्पिटिटर होइन यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ र यो कुरामा तपाईहरु एकदमै जानकार हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु अब भने सोही अन्तर्गत अब आजको यो फिडब्याक क्लासलाई म तपाईहरुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु फिडब्याक क्लासको लागि चाहिँ अब हामीले अस्तिको शनिबार जस्तै आजको यो शनिबारको यो फिडब्याक क्लासलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु र अस्ति पनि हामीले फिडब्याक क्लास गर्यौं र यो सेसनलाई फेरि कन्टिन्यू गर्दै म हाम्रो मोफाको क्लास कन्डक्ट गरिरहनु भएको छ हाम्रो आदरणीय नरेश तिमिसिना सरले म सलामत गर्छु सर नमस्कार वेलकम सर नमस्कार सर गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ सर ओके अब हामी सुरु गर्छौं र कृपया क्वेशन जसले पाउनु भएको छ हाम्रो सेरेप नेपालको फेसबुक पेज मार्फत तपाईले प्रश्न दिन सक्नुहुनेछ सर यो हाम्रो डिस्प्लेमा अर्कै आईडी पासवर्ड छ उहाँहरु युट्युबबाट आउनेहरु अन्त चेन्ज होला फेरि युट्युब को च्याट बक्समा चाहिँ यो हाम्रो यो रेगुलर क्लासको आईडी राख्दिनुस् है माला सर मैले लेख्छु हजुर ओके सर थ्यांक यू सर प्लिज अगाडि बढाउनु okay so first of all I would like to welcome all of the candidates preparing for MOFA service or for the foreign policy apprehensions there so those who are watching me through YouTube and Zoom. So now, first of all, before starting with the interpretation of each and every question, I would like to give you the suggestive conclusion for this feedback session. You see that each and every questions will be dealt under the spirit and their answer pattern. So I may not be able to write each and every question's answer because it takes 3 hours, you people know that, and we cannot continue this session for a 3 hour long. But all the key ideas will be given, and if you have find the policy and process-based questions, I'm giving you all the major bullets and points and pattern of writing that particular question there. So dealing with all these questions, you see there. First, if you do not set the habit of writing, you can never write. For the first time, we go and write in the examination. I'm sure that is an experiment. That is not you are not giving an examination. That's why I often suggest that you people need to write early. You cannot handle those questions during the time of examination. First, time management skill. Second, responding a question, demarcating the content. Two question le kati content maeko cha ra kati answer lekhnu parcha bhanne kurama tapailai difficulty huna sakcha. That's why you see there, first of all, look at the first question. What is their first question about you? What policies have been adopted by Nepal for the tackling the issues of climate change and global warming? Duita kura demand garyo question le ल्याउनु है. First, एउटा foreign policy, अर्को domestic policies and policies, organizational management and activities. ल यो दुईटा कुरा यो क्वेशनले डिमान्ड गरेको छ. पहिला
Foreign policy of Nepal for tackling or countering the climate change and global warming issues. So majority of you people have not found the foreign policy of Nepal, a unified foreign policy of Nepal in English language. That is a problem for you people. र जति पनि जना पनि तपाईहरु चाहिँ भाइबर ग्रुपमा हुनुहुन्छ मैले त्यहाँ एउटा फाइल शेयर गरेको छु प्लिज डाउनलोड दैट फाइल which has been translated Nepal's unified foreign policy into English जो रेगुलर क्लास लिइरहनु भएको छ and another fact is there अब यो कुरा तपाईले नेपालीमा पढ्नु भएको छ एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन त्यो पोलिसीको कुरा इन्टरप्रिटेसन रङ नहुने गरिकन ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ लेट्स सी हाउ यु नीड टु रेस्पोन्ड अब यो नम्बर 1 क्वेशन को प्याटर्न के छ what policies have been adopted by Nepal for tackling the issues of climate change and global warming चारवटा एलिमेन्ट छ यसमा फर्स्ट executive summary of climate change and global warming. First element user global warming, first element. Second element is there Nepal's foreign policy for environmental issues. Then foreign policy के छ त्यो exactly त्यो points मा foreign policy लाई खुलाइदिनुस् major provisions under policy भन्छ हामीले provisions under policy and then after major provisions under policy दुईटा perspective मा एउटा चाहिँ foreign policy मा अर्को domestic policy मा and activities foreign policy and अर्को चाहिँ domestic policy implementation क्वेशन हेर्दा सहज देखिए तापनि ती क्वेशनहरुको डिमान्ड चाहिँ डिफरेंट हुन सक्छ बी केयरफुल this is the level of competition is airtight and this you are trying for a competitive exam. In competitive exam, if you do not stand in front, somebody else will go ahead than you and then he will be regarded as the best candidate. हो त्यो भएर चाहिँ कम्पिटिसनमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ. देन आफ्टर कन्क्लुसिभ एन्डिङ भन्छ हामीले. कन्क्लुसिभ सजेसन अथवा सजेस्टिभ एन्डिङ जे भन्दा पनि हुन्छ. सो यसरी यो चारवटा एलिमेन्ट यो क्वेशनले डिमान्ड गरेको छ क्वेशन नम्बर 1 ले. सो आई एम श्योर ऑल अफ यू हैव ट्राइड दिस क्वेशन. यो तपाईहरुले ट्राई गर्नु भएको छ र लेट मी गिभ यू द बुलेट्स. अब बाँकी इन्ट्रोडक्टिभ र कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ. यु एबल टु रेस्पोन्ड. Now, Nepal को foreign policy के छ? Foreign policy of Nepal for you see there. Foreign policy of Nepal. Foreign policy of Nepal for countering अथवा tackling climate change and global warming. म बुलेटहरु लेख्दिन्छु त्यसलाई आन्सरमा म्यानेजमेन्ट गर्नुस्. ग्लोबल वार्मिङ यो पोलिसीको कुराहरु तपाईले गफलाएर हुँदैन. एक्ज्याक्टली जे नेपालको परराष्ट्र नीतिले भन्छ त्यही कुरा लेख्नुपर्छ. यु सी हियर नम्बर 1 playing an effective role in reducing greenhouse gases and adaptation to combat with the challenges यो गफलाएर केही काम छैन. चाहिने यो एक्जाममा कुरा बुझ्नु भने है. combat with the challenges भनेपछि यही क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङ को भन्ने कुरा बुझिसक्यो.
Okay. The challenges and impacts. And impacts. Second number. Playing an effective role. यो चाहिँ नेपालको अहिलेको unified foreign policy ले advocate गरेको policy हो है. Playing an effective role in United Nations, and other international organizations. Other international organizations. And playing leading role. Playing leading role in climate change issues and global warming. You can write that in that one. Similarly, inclusion of protection, promotion, and utilization of natural resources, inclusion of protection, promotion, and utilization of natural resources to mitigate the impacts of environmental issues. Environmental degradation, climate change, global warming, sabai ayo. This pachadi, you see. Next. Number 4. Achievement of the SDGs, Sustainable Development Goals, and attracting needed financial as well as technical support. Technical support are included as strategy. लाई रणनीतिकै रूपमा अंगीकार गरेको छ नेपाल सरकारको अहिलेको परराष्ट्र नीतिले. Similarly, another number 5, emphasis would be given to the implementation. Emphasis would be given to the implementation of polluters pay principle. Polluters pay principle. Polluters pay principle and common but different
Common but different responsibility. Common but different responsibility. For carbon trading provisions. Carbon trading provisions. Similarly, अर्को छ aiming to establish the contribution. Aiming to establish the contribution of Sagarmatha and Himalayan region. And Himalayan region. In storing of sustainable water resources, minimizing the impacts of climate change. Minimizing the impacts of climate change and global warming, maintaining the ecological balance for human civilization. Look at that, all of you. So these are the major foreign policies quoted in the unified foreign policy of Nepal. नेपालको अहिलेको एकीकृत परराष्ट्र नीतिमा क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङ अथवा एन्भाइरोन्मेन्टल इश्यूजहरुका चाहिँ लागि मेन्टेन भएका अथवा लेखिएका पोलिसीजहरु हुन्. These are the 6 major provisions are included as the main policies in the foreign policy of Nepal. अब यस पछाडी आउँछ अब के गर्नु पर्यो त domestic and other policies need to be included there. मैले second part के भने domestic and other policies भनेर भने. So domestic policies भन्छौं हामीले यिनीहरुलाई ways forward भन्दा पनि हुन्छ. Domestic policies. अहिलेको foreign policy भयो. अब domestic policies को कुरा हैन. अब यो ट्याक्लिङ का लागि नेपाल सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि त परराष्ट्र नीति के लिएको छ र domestic policies चाहिँ के लिएको छ दुईटै कुरा. You have to be sure that you interpret both the perspectives in a literal way so that you can include all the spirit of the answer. So यसका लागि के गरेको छ enhance sustainable development, you see there, enhance sustainable development, adopting the principle. Similarly, international treaties, नेपाल सरकारले गरेका सबै इफोर्टहरु गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो. Treaties, regulations, international treaties, regulations and agreement. यहाँ चाहिँ घाँस दाउरा नकाट्ने अनि चाहिँ के बनफाड नगर्ने लेखेर मार्क्स पाइदैन. International treaties, regulations and agreement in protecting and mitigating the environmental impacts. यो गरेको छ नेपाल सरकारले environmental impacts. Similarly, besides that, what other activities have been assisted by the government of Nepal? नेपाल सरकारले अरु चाहिँ outcast गरेका नीतिहरु र activitiesहरुलाई how we interpret, you see there. Establishment of agencies. Establishment of agencies like UNDP, UNEP यिनीहरुको नेपालमा पनि स्थापना भएको छ. WWF, see there. Similarly, UNICEF हरु के छन् इन्भाइरोन्मेन्ट फिल्डको काम गर्ने सबै. त्यस्तै युनेस्को, एसी मोडहरु, UNESCO, AC mode,
एटसेट्रा। त्यस्तै अर्को कुरा पनि खुलाउनु पर्यो, नेपालले क्योटो प्रोटोकललाई पनि आत्मसात गरेको छ है। क्योटो प्रोटोकल किन नेपाल पनि हस्ताक्षर गर्दा हो यसको क्योटो प्रोटोकल। त्यस्तै अरु के छन् प्रोटोकलहरु, पेरिस प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ नेपाल सरकारले, पेरिस प्रोटोकल। And Nepal has also participated in what? Rio de Janeiro Convention. त्यो पनि नेपालको इफोर्ट नै हो, जेनेरियो कन्भेन्सन। यसलाई खुलाइदिनुस् किन नेपाल सरकारले एडप्ट गरेको पोलिसी हो यो पनि। Similarly, besides that, in for managing the domestic impacts, ecotourism, environment-लाई असर नगर्ने किसिमको ecotourism. Similarly, eco-friendly, ecotourism, eco-friendly, and clean energy economy. And clean energy economy, clean energy economy, energy economy, clean energy economy, and development. So your procedure like follow gareko cha Nepal sarkarle. That is also another policy or the efforts of the government of Nepal. You see there. Similarly, what are other policies for countering or tackling climate change issues अथवा environmental issues? You see there. संयुक्त राष्ट्र संघका MDGs हरु, Millennium Development Goal, Sustainable Development Goals, MDGs, SDGs, and Sustainable Development Policy, and Sustainable Development Policy, Sustainable Development Policy, Sustainable Development Policy, and other implementation in European Nepal सरकारले गरेका effortsहरुमै अथवा tackling measuresहरुमै बुझिन्छ implementations. Similarly, besides that, carbon trade, यो polluters pay principle मा आधारित छ carbon trade. त्यस्तै चाहिँ public private partnership, and then after and managed urbanization. Managed urbanization. Managed urbanization. Look at that. Urbanization and industrialization. Says ko niti linu. Okay. So these are also some of the acts of the government of Nepal. Besides that, let's include one or two there. सक्ने यदि सबै लेख्नु पर्छ है. Obligatory practice, time misuse नहुने गरेर. Obligatory practice for addressing. Obligatory practice for addressing adverse impacts of climate change. So these are the facts that the government of Nepal is adopting for countering the measures of environmental issues, particularly of climate change and environmental issues. So you see the all of you. Let me see how many of you are there on YouTube. Zoom को पासवर्ड के हो भन्नु भएको छ है. Zoom को पासपोर्ट के हो रे. Zoom को पासपोर्ट हुन्छ. Zoom को पासपोर्ट है त नभन्नु न हो, पासवर्ड होला हो. So okay, so those who are watching me through the YouTube, please you see there. अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा यही हो कि मैले के लेख्दै छु है. So यो गफ लाएर चाहिँ मार्क्स आउँदैन है, बुझ्नु पर्छ. सर, will you please resend foreign policy document in Viber? मैले पठाएको छु Viber मा, हेर्नु त. बिना शाहजी ल. Okay, now next all of you. Oh, move on to next question. What is there next? यो लेभल को तपाईहरुले दिन सक्नु भयो भने मात्र अगाडि आउने हो, न त सकिदैन है. अर्को सेकेन्ड नम्बर, आजको धेरै जसो
क्वेशनहरु मैले पोलिसी बेस्ड राखेको छु द रिजन बिहाइन्ड दैट दिस इज अ मक टेस्ट यसमा मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टलाई हिट गर्छु र त्यो सम्बद्ध विषयवस्तुलाई चाहिँ रिलेट गर्दिन्छु भोलि जाँचमा जस्तो सुकै क्वेशन आओस् यु क्यान डिल विथ देम So number 2 is also policy based. What policies and strategies have been adopted by the government of Nepal for developing hydropower sector and obtain regional cooperation in energy power? अब नेपाल सरकारले के गरेको छ दुईटा फोल्ड भयो क्वेशनमा एउटा नेपालको परराष्ट्र नीति र डोमेस्टिक पोलिसी र अर्को चाहिँ now there is the regional cooperation in energy power. Let me define insert. You see that the government of Nepal has prioritized hydropower development by including it as one of the tiers of economic diplomacy. आर्थिक कूटनीतिकै एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा introduce गरेर hydropower development को policy लिएको छ. Economic diplomacy which works as an overall policy making, implementation and advocacy of business interest of the nation has prioritized hydropower development as one of the prime foreign policy objectives to promote and enhance economic development of Nepal. For accelerating the economic growth as well as promoting the quality of life through raising the standard of living, the government of Nepal having utilized or prospecting the utilization of hydropower development, we have enhanced, or the government of Nepal has enhanced or prioritized the specific functions or and specific policies for exploring as well as promoting the hydropower development. For that reason, the government of Nepal has given special emphasis on hydropower development, attracting the foreign direct investment as well as joint ventures in the industrial as well as hydropower sector. त्यसका लागि नेपाल सरकारले चाहिँ यो foreign direct investment देखि लिएर joint ventures हरु जस्तो मेलम जस्तो कि ADB, World Bank हैन त्यसपछि IMF जस्ता international चाहिँ financial organization हरुको पनि incorporation welcome गरेको छ. So in that sector, अब यो न question कसरी respond गर्ने, you see there what policies and strategies have been adopted by the government of Nepal for developing hydropower sector and obtain regional cooperation in energy power. अनि दुईटा फोल्ड भयो तपाईले यसमा चाहिँ एउटा foreign policy, foreign and domestic policy है, foreign and domestic policy for hydropower एउटा section यो demand गरेको छ र अर्को section for diplomacy for regional cooperation, diplomacy for regional cooperation in energy power development. You look at that, all of you. So, diplomacy for regional cooperation and energy power development or foreign and domestic policy for hydropower development. Do you you question must say. If you cannot break down the question, you cannot write the correct answer. Remember one thing. Another fact is there, if you proceed with the pattern of answer, then it will be easier to handle the content management. जब तपाईं pattern मा हुनुहुन्छ भने content management त्यतिकै सहज बन्ने गर्दछ. So let's proceed. अब के हुन्छ यो दुई रामलाई पनि म मेजर ब्लेडहरु लेखिदिन्छु है. Okay, let's proceed, all of you. So first of all, अब यो पहिला policies का कुरा गरौँ है. नेपालका hydropower policies हरु म सर्टमा डेमार्केट गर्दिन्छु. So proceed with that. अब यो मैले गफ लाएर भन्यो भन्दा यो लेख दिएको तपाईहरुलाई better हुन्छ. That's why I have given a little much focus in writing. You see there, connectivity with the rural economy
Connectivity with the rural economy for agriculture. For agricultural and industrial development. Industrial development. Similarly, adopt flexible, friendly, and predictable transport, predictable, transparent procedures to attract FDI, in hydropower sector. Similarly, prioritized small, medium, large projects, including storage projects. नेपालमा यो स्टोरेज प्रोजेक्टहरु नहुनाले ठूलो संख्यामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चु आउट भइरहेको छ. So large projects including storage projects for hydropower development. Similarly, public-private partnership. Similarly, for joint ventures. Similarly, attend bilateral or regional cooperation. Attend bilateral or regional cooperation. Similarly, development of mitigable risk strategy. Besides that, few other policies also have been adopted by the government of Nepal. Nepal सरकारले adopt गरेका अरु नीतिहरु पनि छन्. हामीले यिनीहरु domestic policies भन्दा हुन्छ. Domestic policies. यो foreign policy भयो यिनीहरु चाहिँ है सिधै. Hydropower potential shall be utilized in the maximum extent to meet the demand. Similarly, enhance competitive requirement. Enhance competitive requirement. And projects should be developed in the concept of BOOT. Okay, build, operate, own, and transfer. Okay.
निश्चित वर्षका लागि 23 गभर्नमेन्टलाई चाहिँ अथवा 23 कम्पनीलाई बनाउन दिने उसैले अन गर्ने र त्यो उसको कन्ट्र्याक्ट सकेपछि नेपाल सरकारलाई ट्रान्सफर गर्ने Similarly, transparent system and process. To attract domestic as well as foreign investment. Foreign investment. यो कुरा लेख्न छुटाउनु भएन तपाईहरुको आन्सरमा है त्यस्तै अर्को कुरा large storage type hydropower for multi-purpose क्यों है multi-purpose China को 3 Gorges dam जुन छ 3 Gorges which is considered as the largest hydroelectricity project is more famous for tourism at present. त्यहीबाट foreign currency gain गरिरहेछ चाइनाले हो multi-purpose. Similarly, mainstream public-private partnership. Mitigate adverse environmental impact. Water resources are directly associated with environmental impact. You could have been there in the and then after. Institutional restructure. अहिलेका विद्यमान पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरु छन् त्यसलाई यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्नै पर्छ then after tariff adjustment त्यो इलेक्ट्रिक ट्यारिफहरु एडजस्ट गर्नुपर्छ ल These are the major policies which have been adopted by the government of Nepal in the sector of what you call hydroelectricity. Hydroelectricity development का लागि adopt गरिएका major provisions हुन् यिनीहरु भनेका. सर मैले MOFA को डकुमेन्ट पाएको छैन प्लिज. तपाईले माला सरलाई कन्सल्ट गर्ने हो है मलाई होइन है. Okay, now let's proceed with another third question, all of you. What is there? You see there, the double standard of What is the double standard? This is a buzzword in the United Nations system as well as in the international intergovernmental community there. So you see there, United Nations has been playing a double standard. That means what? United Nations has got energy regional cooperation. Okay, so for regional energy cooperation, त्यो process हेर्नुस् है regional energy cooperation. Regional cooperation का लागि के गरेको छ नेपाल सरकारले? You see there, active cooperation in SAARC BIMSTEC. Another, you see there, SAARC resolution. "36 points declaration." You 18 SAARC summit को भन्छौ है 18 SAARC summit को SAARC summit भन्दा हुन्छ 18 SAARC summit को 36 points declaration.
declaration and focus for energy development. Energy development. This pasari, you see there, joint ventures, collaborative development, joint ventures, collaborative development, and bilateral promotion, द्विपक्षीय promotion, the regionalization. Similarly, South Asia as a mainland for hydroelectrification. यो पनि नेपालले अगाडि सारेको प्रस्ताव हो hydroelectrification का लागि electrification. Similarly, corresponding investment for the supply of energy, for the supply of needed energy. So these are some of the facts that you got to include for regional cooperation. Nepal sarkarले बिमस्टेक र साग जस्ता फोरममा बसेर के गरेको छ? It has enhanced such activities to promote the energy power development. Besides that, South बिमस्टेक मा त policy level मै energy level cooperation का चाहिँ objective principleहरु चाहिँ demarcate भएका छन्. So these are main facts. Besides that, Nepal, as one of the founding member of SAARC, is trying to activate and trying to reawake SAARC once again for promoting energy development, as well as having cooperation in other technical areas of cooperation as well. So regarding all these notions, we consider that regional cooperation is one of the basic and fundamental aspects through which we can obtain collective investment in the hydropower development sector. Besides, the foreign direct investment within the South Asian zone can enhance the accelerated use and optimum development of hydropower energy in Nepal as well. Nepal also has advocated for the development of transmission line as well as power structures for developing storage projects for developing a regional electrification or energy power as well. So your consentहरुलाई चाहिँ नसुटाउने है, strategy र policy सेम मिलाउनु मान्नु पर्छ भन्नु भएको छ, लगभग सेम नै मान्दा हुन्छ है। रणनीति भनेकै नीतिकै उपज हो। Okay, now we proceed with another, all of you. So let's proceed, all of you. Now, let's proceed with question number 3. The double standard. You look at that. The double standard of UN has caused its failure. Justify the statement explaining the success and failures of UN. First, what is double standard? You see there, double standard. Double standard of UNO. Euta. You see there, policy principal object, charter objectives, contradicted by activity. Euta. Number second, different treatment to the north and south. Euta. Number third, predictable variation in treatment for
permanent for Security Council members, security veto power members, veto power members and other members Similarly, reluctancy to veto power members and coercive and ignoring statements for vulnerable states. ल यति कुराले गर्दाखेरि UN को रोल डबल मानिन्छ. डबल स्ट्यान्डर्ड अफ UN किन क्यारेक्टर भयो? चार्टर अब्जेक्टिभ एकातिर, एक्टिभिटी अर्कैतिर. फर्स्ट, different treatment to the north and south, north र south, developed र developing countries लाई गर्ने ट्रिटमेन्ट डिफरेन्ट भयो. डिफरेन्ट त हुनुपर्छ तर फोकस अझै पनि नर्थ तिर गयो. Predictable variation in treatment for veto power members and other members. UN भन्ने बित्तिकै 193 राष्ट्रहरूलाई समान ट्रिटमेन्ट हुनुपर्ने त्यो एक्सपिरियन्स भएको छैन. veto power मेम्बरहरूले नै बढी फ्यासिलिटी अब्टेन गरिरहेका छन्. Reluctancy to veto power members. यो veto power मेम्बरको अगाडि चाहिँ लत्रक्क सुत्ने तर coercive and ignoring statements for vulnerable states का लागि यो चाहिँ reluctancy देखाउने. यसलाई भन्छौँ हामीले double standard. Now what are the successes and failures? मैले यो success or failure को कुरा त क्लासमै लेख्दिएको छु. All of you people know it, but still let me explain in short orally. यो चाहिँ orally भन्छु, म लेख्दिन success and failure. First of all, since it has been established as one of the most significant, influencing and most practical intergovernmental international organization in the practice of international relations, United Nations and its system has become one of the most successful organizations to stabilize the world immediately after the two cruising and fatal or devastating two world wars. दुईवटा विश्वयुद्ध लगत्तै विश्वलाई अर्को तेस्रो विश्वयुद्धबाट रोक्नका लागि एउटा स्टेबलाइज सिचुएसन क्रिएट गर्यो युनाइटेड नेसनले. itself is a successful organization. First, second, it is one of the most successful organization. यो एउटा successful organization हो. किन भन्दाखेरि United Nations has somehow objectified its ancient charter principles. आफ्ना चार्टरमा मेन्सन भएका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूलाई केही हदसम्म पूरा गरेकै छ. Like what? To secure the world from the immediate war situation, success भयो. Socio-economic transformation of the world, successful भयो. To protect the to advocate human rights and protection and projection of human rights, successful भयो. Similarly, to stand as a international platform for countering the global issues, successful भयो. Besides that, United Nations has also been successful to develop the economic cooperation in the world. It is United Nations which has promoted the economic as well as socio-cultural globalization of the world. That's why UN is a catalyst force through which globalization has taken place. And today we advocate for what? Free flow of goods, capital and services in the world. Foreign trade, foreign investment, as well as every economic cooperation and integration, they have been made possible through United Nations, successful. Similarly, United Nations has been successful for advocating not only the economic interest of the world, but also it has been successful in advocating the state sovereignty
independence, territorial integrity, and autonomy of the every individual state. हरेक एउटा मान्यता प्राप्त राष्ट्रको उसको सम्प्रभुता, स्वाधीनता र उसको राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनलाई युएनले फंक्सन गरेकै हो। त्यसलाई पनि हामीले सक्सेसफुल मान्नै पर्छ। Besides, United Nations is one of the most significant organizations which has advocated for disarmament and nuclear proliferation. Disarmament and nuclear proliferation को लागि पनि United Nations ले काम गरेकै हो र गरेकै छ। Still it is advocating, and CWC, CTBT जस्ता चाहिँ disarmament सम्बन्धीका चाहिँ resolution र agreementहरू sign भएकै हुन्। That's why also United Nations is one of the successful organization. Besides, why this failed? Sabanda पहिलो कुरा, you see there, it could not stop the ideological race among the countries of the world. अहिले पनि a race of armament and production of mass destructive weapons is still continued. त्यसलाई छेक्न सकेन युएनओले, failed. United Nations has been established for making the world secure from any source of conflict and possible wars. Sakena, failed. अझै पनि विश्वमा धेरै disputable situationहरू छन्, conflict arising situationहरू छन्। त्यसकारणले United Nations fail भयो। Besides, अझ फेरि भन्नुपर्दा United Nations has failed in its goals and objectives because it has not been able to counter the terrorism from the world. विश्वबाट आतंकवाद निमित्यान्न गर्न सकेन, fail। अर्को कुरा 1971 मा एलडीसीजहरुको चाहिँ नामाकरण गरियो, उनीहरुलाई क्यारेक्टराइज गरियो, एउटा लिस्ट तयार गरियो। तर आज 50 वर्ष पछाडी पनि ती एलडीसीजहरु एलडीसीज नै छन्। त्यो एलडीसीज निर्माण गर्नुको उद्देश्य थियो ती देशहरुमा चाहिँ अन्य शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु, इकोनोमिकली डेभलप कन्ट्रीजहरुको ती राष्ट्रहरुमा ती बढी फोकस जाओस् र ती राष्ट्रहरुले म्याक्सिमम इकोनोमिक बेनिफिट पाएनन्। अहिले पनि नेपालै हो, नेपाल जापान भएको छैन भनेको डेभलपमेन्ट स्ट्याटसमा नेपाल जापान त कहाँ हुन्छ र हो। त्यो यहाँ मानेमा पनि युनाइटेड नेसन इज फेल्ड। अर्को कुरा सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनमा सक्सेसफुल भएन त। रिच र पुअरहरुको बीचमा, नर्थ र साउथको बीचमा इन्क्रिजिङ ग्याप छ। त्यसकारणले पनि युनाइटेड नेसन फेल भयो। केही हदसम्म विश्वका चाहिँ मेजर फ्याटल डिजिजहरु कन्ट्रोल गर्न सक्षम भए तापनि कोरोना भाइरस जस्ता पेन्डेमिक कन्ट्रोलमा 0% भूमिका आयो, फेल। यी कुराहरु खोल्नु पर्यो अहिलेदेखि, पास्टदेखि वर्तमानसम्मका। अब जाउँ अर्को क्वेशन नम्बर 4 मा। अब सबै क्वेशन लेखेर सम्भव हुन्न, जसले क्लास अब्टेन गर्नु भएको छ पुरा मोडल क्वेशन, मोडल आन्सर होइन, कम्प्लिट आन्सर तपाईहरुको पर्छ है। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 all of you. Let's proceed. अब आइडिया मात्र दिन्छु, अब यो सबै क्वेशन इन्टरप्रिटेसन गरेर त सम्भवै छैन। So you see there, why do you think 1950 Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship should be reviewed? Explain the role of APG in the review of the treaty inside. A highly probable question भन्छु है मैले चाहिँ, एकदम highly probable question हो यो चाहिँ। किन highly probable question हो भन्दाखेरि, let me see. So नासु मोफा जोइन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। भोलि तपाईहरुको चाहिँ 3 बजे क्लास हुन्छ। जति जना पनि नासु मोफा जोइन गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, हिजोबाट मात्र क्लास स्टार्ट भएको छ। 9851 कति हो, 511555 यो माधव पाण्डे सरको नम्बर हो। यसमा कल गरेर डिटेल बुझ्नु होला। दोज हु आर वाचिङ थ्रु युट्युबमा धेरै जनाले क्वेशन सोध्नु भएको रहेछ। ल मोफा क्लास हुन्छ होइन भन्नुभएको छ पवन श्रेष्ठजीले। नासु मोफा हो, यसैमा कल गर्नुहोस्, उहाँले डिटेल इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ है। So now another factor, let's proceed with our concern. Thus you see, why do you think 1950 Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship should be reviewed? First of all, so Indo-Nepal Treaty, you see the Peace and Friendship Treaty which was signed between India and Nepal in 1950. त्यो सिग्नेटरी के हकमा त्यो चाहिँ के छ, पहिलो पोइन्ट हेर्नुस् है, सिग्नेटरी को हकमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनफेयर छ। किन सिग्नेटरी के हकमा अनफेयर किन भयो? नेपालका तर्फबाट श्री 3 महाराजले साइन गरे,
इन्डियाको तर्फबाट चन्द्रेश्वर मिश्रा एम्बेसडरले गर्यो। यही यो अनफेयर भइसक्यो ट्रिटी, किन ट्रिटी भनेको समान र्याङ्कमा मात्र साइन गरिन्छ। टुडे इन द मोडर्न कन्सेप्ट you see the ratification of treaty or conclusion of the treaty is only made at the level of the head of the government or head of the state, but you see that नेपालका तर्फबाट चाहिँ हेड अफ द गभर्नमेन्टले गरेको छ भनेपछि भारतका तर्फबाट एउटा राजदूतले गरेको छ। यही बिगिनिङमै यो अनफेयर छ। सेकेन्ड, नम्बर 2, आर्टिकल्स एन्ड प्रोभिजन्समा, आर्टिकल्स एन्ड प्रोभिजन्समा यो डिफरेन्स छ। आर्टिकल्स एन्ड प्रोभिजनमा कसरी you see there ignored, अब यसले मानेको छैन त भन्नु हुँदैन। ignored the sovereignty of our state, ignored sovereignty of Nepal, नेपालको सोभर्निटीलाई इग्नोर गरिएको छ। किन? कुनै पनि हतियार आर्टिकल 5 मा गएर पढ्नुस्, त्यहाँ के भनिएको छ? आर्टिकल 4 और 5 राम्रोसँग गएर पढ्नुस्। यदि नेपाल सरकारले कुनै पनि हात हतियार भित्र्याउन चाह्यो भने भारतको कन्सर्न लिएर भारतको बाटो भएर ल्याउने। व्हाट डु यु मीन बाइ दैट? के हो त्यो भने? नेपाल देश होइन, त्यसको आफ्नो सोभर्निटी इन्डिपेन्डेन्स छैन, भारतसँग कन्सर्न लिनुपर्ने हो। त्यसले के गर्यो? इग्नोर द सोभर्निटी अफ नेपाल। फर्स्ट। अनदर, अर्को कुरा हेर्नुस् है, अर्को प्रोभिजनमा किन रङ भयो यो? किन यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था देखियो त? यु सी देयर अल अफ यु। अर्को कुरा, you see there, suppressed the independence of Nepal. Independence of Nepal. नेपालको स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोजिएको छ यो ट्रिटीमा। फ्री ट्रेड भनेको छ, ओपन बोर्डर भनेको छ। Sir, if you do not look at this treaty in the eye of diplomatic perspective, you will find this treaty wonderful. तर every word लाई analysis गर्ने तपाईसँग diplomatic perspective छ. If you watch this alertly within the press, within the jurisdiction of international law and legality, definitely it is an unfair treaty. It is trying to, suppress our independence. That's why we see the review of the treaty. We are advocating for the review of treaty. At once, we cannot break down the relationship. Kina Nepal Bharat ko sambandha nai treaty ma fundamentally guided छ. So that is to say, independence लाई suppress गर्यो. अर्को कुरा, treaty, you see there, outdated. Outdated. किन त? Signed in the perspective of the then situation. त्यति बेलाको तत्कालीन परिस्थिति अनुसार साइन गरिएको थियो. आज हामी 21औं शताब्दीमा पुगिसक्यौं. You see there, that is to say, अब त 200 वर्षको इतिहास बोक्न थाल्यो यसले. अनि रिभ्यू नै नहुने, त्यति बेला कुन परिस्थिति थियो र आज कुन परिस्थिति छ, cannot be signed. You see there. त्यस्तै अर्को कुरा, यो ट्रिटी रिभ्यू हुनै पर्छ. किन भन्दाखेरि, you see there, ratified in the colonial era. यो त भारत एउटा ब्रिटिशहरुको चाहिँ अधीनमा रहेको बेला साइन भएको थियो. एक हिसाबले भन्दाखेरि अझै उसको अधीनत्व अथवा इन्फ्लुएन्स अझ उसको प्रभुत्व रहिआएको बेलामा थियो यो साइन भएको. भनेपछि कसरी त्यो एउटा स्वतन्त्र स्टेटसँग लागू हुन्छ त? हुँदैन. नेक्स्ट, यु सी देयर, not justified in record and conclusion, in record and ratification. नेपालसँग त फोटोकपी छ त्यसको, बुझ्नुभयो नि? त्यो पनि धेरै पछि नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर मागेको. ल हेर्नु त, युएन मा धेरै पछि साइन भएको, कति वर्षपछि गएर रेकर्ड भयो. ल हेर्नुस् त, भनेपछि त्यसकारणले यो रिभ्यू हुनुपर्छ. यी रिजनहरुले गर्दाखेरि 1950 को सन्धि रिटर्न हुनै पर्छ. छैन नि ओरिजिनल कपी नेपालसँग, है? नेपालसँग ओरिजिनल कपी छैन. दुईटा हो कपी, एउटा इन्डियासँग छ, एउटा ब्रिटिश लाइब्रेरीमा छ भन्ने सुनेको छु मैले, है? सो दैट इज टु से अब इपिजी को रोल के त भन्दाखेरि
यसलाई ट्रिटीलाई रिभ्यू गरे एपीजी भन्ने बित्तिकै एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भन्छ नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह दुवै देशका चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू युज गरिएर प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो एन्ड दैट कमिटी हैज एडभोकेटेड द इन्ट्रेस्ट एन्ड द नेसेसरी necessary requirements to make an immediate review and amendment of treaty in the perspective of 21st century globalization, where it has contradicted Nepal's sovereignty and independence. And we cannot, maintain the healthy state bilateral proximity within the umbrella, within the guideline of that treaty. That's why the role of EPG is really fantastic and it's a noteworthy because the treaty has underlined the EPG has underlined the defects under the treaty. Your treaty ma raheka defects haruलाई underline gareko cha ra it has prepared a formal report, but till the date the government of India has rejected the nahi ta bhanna pardena ignored to accept the report of the EPG. त्यो EPG को report lai bujhnai maneko chaina Modi government le aile pani, and that displays how much they are trying to create political intervention and interference into the internal affairs of Nepal. नेपालको आन्तरिक मामिलामा कति लेभलसम्म हस्तक्षेप गर्न चाहन्छन् भन्ने कुराको पराकाष्ठा आउँथ्यो. So move on to next, all of you. अब यसलाई सक्नुहुन्छ. So how has South-South cooperation? Why भन्ने कुरा हो. South-South cooperation. Why? Why South-South cooperation भन्ने कुरा हो यो चाहिँ. So you see there, अब अर्कोमा जाउँ. So 1950 मा ब्रिटिश इन्डियाबाट फ्रिडम भइसक्यो थियो, but still there was what त्यो colonial administrative संरचना ध्वस्त भएको थिएन भनेको है मैले अघि. colonial country थियो इन्डिया भनेको थिएन नि, colonial perspective त्यो दृष्टिकोणमा थियो भनेको है. ल South-South cooperation why भनेको छ. Why South-South cooperation, all of you? Now you see there, first of all, so after having the close in Elliki vaneko cha, you see how has South-South cooperation changed the scenario of international economic cooperation and focus of development partnership. पहिला किन स्थापना भएको थियो तपाईले justification को कुरा मागेको छ नि. यसले justification माग्यो है त. It has demanded the justification. So now in this perspective, अब यसको justification के त भन्दाखेरि South-South cooperation has been initiated to not to replace the North-South cooperation, but to complement the North-South cooperation. After having a century-long relationship between South and North, still the South is in South. Their economic standard, economic growth and development status has not been changed. Neither their purchasing power can be, is accelerated. And the majority of the conflicted parts still are in conflict. एउटा नर्थ भनेपछि हामीले विकसित राष्ट्र चिन्छौं भने साउथ भनेको गरिब राष्ट्रहरू चिन्छौं. यति लामो इतिहास हुँदा पनि नर्थ साउथको अझ भन्दाखेरि it does not mean to say that North hasn't developed, provided financial aid, assistance and economic assistance. त्यो पनि होइन, provide गरेको छ. तर पनि त्यो रिलेसनले साउथ नेसन अथवा underdeveloped नेसनहरुको स्ट्याटसलाई अपलिफ्ट गर्न सकेन. That's why to accelerate the economic cooperation, regional integration, as well as to exchange the development strategies and economic development policies within the South-South nations, this organization or this intergovernmental organization was formed. अब यसले कसरी चेन्ज गरे त? How it has changed? पहिलो कुरा
it has expanded. It has expanded the bilateral, regional, as well as multilateral cooperation within the same category. एउटै category भित्र bilateral, regional र multilateral cooperation develop भए. You see there joint mechanism, joint and cooperative development strategies develop by development strategies बाइ कुरा त लेखिहाल्नुहुन्छ कोर कुरा लेखिदिन्छु अब नत्र त 10 बजेसम्म पनि नसकिने ताल भइहाल्यो joint and cooperative development strategies then after sharing the benefit of technology and technical spheres see there sharing the benefit of technology and technical spheres. That is another reason why South-South cooperation has changed the international economic cooperation. You see there. Then after, joint advocacy in United Nations system, and other international platforms for enhancing or for accelerating economic aid assistance and grants. Besides, you see there, introducing technical areas of cooperation. Introducing technical areas of cooperation and promoting development partnership. पढ्न त पढ्नुहुन्छ खै कता कता ठ्याक्क त्यो स्पेशलाइजेसन नै गर्न सक्नुहुन्न क्या त्यो प्रब्लम छ तपाईहरुको धेरै जनाको अब 4 तिर फिजिकल क्लास हुन्थ्यो ठ्याक्कै चेक गर्न पाइन्थ्यो तपाईहरुको आन्सरहरु अब अहिले त अब वी आर इन द अनलाइन प्लेटफर्म सो यु गट टु मेन्टेन दिस यसैमा काम चलाउनु पर्छ तपाईहरुले चाहिँ So you see the all of you this day introducing technical areas of cooperation. Besides that, advocating the rights and obligations in common but different way. So यी कुराहरुले गर्दाखेरि आज जोइन्ट इकोनोमिक को असरी यो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को के गरेको छ भन्दाखेरि इंटरनेशनल कोऑपरेशन र डेभलपमेन्ट पार्टनरशिप को कन्सेप्चुअलाइजेसन नै फरक भइसक्यो अहिले है त सो लेट्स सी अनदर क्वेशन अल अफ यु अब अर्कोमा जाउँ सेक्सन सी मा जाउँ अब Foreign aid is necessary evil for the LDCs like Nepal. Highlight the importance of foreign aid. Now you see there. पहिलो कुरा यो content based question हो हेर्नुस् है त अब content based question लाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने एटलिस्ट पहिला त्यो एक्चुअल टर्म लाई डिफाइन त गर्न जान्नु पर्यो नि हैन You see, foreign aid is necessary evil for the LDCs like Nepal. Highlight the importance of foreign aid. Critically examine the productive outcomes of foreign aid in executive economic diplomacy. What is foreign aid? चाहियो क्या म कसरी लेख्ने हेर्नुस् त कोर कुरा चाहिँ
foreign aid. कम से कम एउटा एउटा हरेक टपिक को यदि कंटेंट बेस्ड क्वेशन आयो भने यो मेरो राइटिङ मेरो आन्सर हो यो मेरो बिगिनिङ हो भन्ने त हुनु पर्यो नि. Foreign aid is the international transfer. Foreign aid is the international transfer of capital, goods, or services, or services from a country or international organization or international organization for the benefit of the recipient country, recipient country, for the benefit of the recipient country or its population. It involves the transfer of financial resources. Sorry, यसलाई फेरि छुट्टै बुलेट बनाइदिने क्या चट अचार जस्तो मिठो चाहिन्छ है आन्सर चाहिँ. It involves the transfer of financial resources or commodities or technical advice or training The most common type of foreign aid is official development assistance. ODA पनि भन्ने गरिन्छ, official development assistance. यो भने के जस्तो अमेरिकाको US aid, त्यस्तै ब्रिटेनको UK aid, जर्मनको GTZ, कोरियाको कोइका, जापानको जाइका, त्यस्तै डेनमार्कको डेनिडा, official development assistance भन्छ है. ODA भन्छ, assistance for combating poverty. कम्तीमा यसरी कोर कुरा बाहिर निकाल्न सक्नु पर्यो तपाईले है. When you interpret, when you define a statement, you see that. अब कुरा आउँछ why foreign development, why foreign aid, किन foreign aid भनेर सोध्यो नि त यसले त हैन. Why foreign aid then? You see there, foreign aid. Why foreign aid? You look at that, all of you. So pretty simple idea. एकदम सजिलो छ. To achieve diplomatic goals. Similarly, promoting exports. Similarly, relief suffering caused by natural or
Man-made disaster. Man-made disaster. Look at that, all of you. Similarly, and besides that, foreign aid is also important for what? For economic development. For economic development. Aru kina? Strengthen political administrative institution. Political अथवा administrative institution. Administrative institution अथवा institutional capacity building भन्दा पनि हुन्छ. Institution. Similarly, address transnational problems. Transnational. भारतमा नि गरिबी, नेपालमा नि गरिबी, बंगलादेशमा गरिबी, श्रीलङ्कामा गरिबी. हो भन्न खोजेको transnational problems. यसका लागि पनि के गरिन्छ? Foreign aidहरु प्रोवाइड गरिन्छ. अब अर्को पार्ट छ यसमा अर्को पार्ट छ you see there. तीनटा पार्ट सोधेको छ यसरी छोटो छोटो बुलेटमा हाल्दिए हुन्छ. Why it is received? Why it is received? के का लागि चाहिँ foreign aid received? जस्तो तपाईले सुन्नुहुन्छ होला मन्त्री परिषदले फलानो चाहिँ राष्ट्रबाट चाहिँ दिने ऋण स्वीकार गर्यो. फलानो राष्ट्रले दिएको foreign aid स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो. So why it is received? किन रिसिभ गरिन्छ त? Meet the gap between investment. Meet the gap between investment and saving and needed saving. Needed saving. यसका लागि त्यस्तै for economic progress and sustainability अथवा economic progress and development भन्ने पनि भयो. Sustainability यसका लागि रिसिभ गरिन्छ. Sustainability. Similarly, पोइन्टहरु एकदम छोटो सटीक तर कोडलाई हिट गर्ने खालका हुनुपर्छ है. Sustainability. Similarly, another is there. Attract technical expertise. Technical expertise. Attract technical expertise and assistance. Similarly, gear up economic activities. Gear up economic activities. यी कुराहरु त तपाईले थर्ड पेपरमा पनि लेखे हुन्छ डाइरेक्टली अरु केही छैन ल. Gear up economic activities. Similarly, raise productivity, GNI and GDP. Productivity, gross national income, gross domestic product increase गर्नलाई. Fulfill budgetary deficit. Fulfill. अब आफ्नो सोर्स अफ इन्कम छैन, बजेट त डिक्लेयर गर्ने कहाँबाट वैदेशिक आएको त? Fulfill budgetary deficit. यसका लागि चाहिँ यो के गरिन्छ? रिसिभ गरिन्छ है. Okay. So यही कुरा अब इकोनोमिक डिप्लोमेसी भने पनि यही कुरा आउँछ, नयाँ कुरा छैन त्यहाँ है. You see there. Now, अब क्वेशन नम्बर 7 को आन्सर त मैले दिने कुरै भएन. डाइरेक्टली के भनेछ? What are the major objectives of? त्यो मैले भन्ने कुरा हैन, नेमको चार्टरमा भएको अब्जेक्टिभ्स हुन्. आफै सक्नुहुन्छ. What roles could be maintained by naming a changing global context? अहिले चेन्जिङ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पहिलो कुरा त नेमको रिलेभेन्स नै के? What is the relevance of name that it
how foreign aid execute economic diplomacy. Foreign aid does not execute economic diplomacy. Foreign aid is one of the tires in economic diplomacy, which promotes the resources utilization as well as availability of foreign aid to enhance the capability of economic growth of the nation. अर्को कुरा, why is necessary evil? नेपालसँग प्रोडक्टिभिटी छ, नेपालसँग सस्टेनेबलमेन्ट छ छैन. फरेन एड भनेको चाहिँ बाह्य राष्ट्रबाट अथवा अन्य डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूबाट नल्याइ पनि भएको छैन, भएर पनि नेपाल विकास भएको छैन. त्यसैले यस कारणले के भनिन्छ, यसलाई नेसेसरी वैदेशिक सहायता आएन भने नयाँका डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट चल्छ, नयाँको बजेट चल्छ. बजेटै पनि चाहिँ त डिक्लेयर गर्न सकिँदैन, चाहियो, नेसेसरी हो. तर इभेल किन भयो? नेपालको विकासमा प्रमुख कारक तत्त्व नै यही हो कि वी हैव गट डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम. यसले डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम डेभलप गर्यो. त्यस कारणले के भएन, इट हैज नट बीन एबल टु फैसिलिटेट द permanent economic growth and development of Nepal. त्यस कारणले यो के भयो, नेसेसरी इभिल भयो भनेर लेख्नुपर्छ. नम्बर 7, यो पछाडीको चेन्जिङ ग्लोबल कन्टेक्स्टको कुरा अलिकति खुलाइदिन्छु, अरु त पढ्दै परेन. You see there. So now you see there what roles could be maintained by NAM in the changing global context. Economic cooperation, then after advocacy for global issues. In changing context, NAM को role के? अब पहिला त यो वर्ल्ड वार के भन्छ, कोल्ड वारलाई स्टेबलाइज गर्न मात्रै स्थापना भएको थियो. रोल अफ NAM in changing global context. Changing global context. Role of NAM in changing global context. First thing is that work as a catalyst for integrated economic and technical assistance. Similarly, accelerate South cooperation, rules cooperation. Similarly, counter global issues and terrorism with joint effort. Similarly, advocacy for the benefit of globalization. Similarly, raise voice for economic equality. धनी र गरिब राष्ट्रको बीचमा ग्याप आउनु भएन. Similarly, peace and security management in cooperation. त्यस्तै collaboration in the technical areas of cooperation. Collaboration in the technical areas of cooperation. यिनीहरु NAM को अहिलेको परिवेशमा चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा NAM का रोलहरु. Oh my god, it's already 8:44.
Is import by a certain country also foreign aid? Bannubhasa. त्यो import भनेको foreign aid होइन है. That's not a foreign aid. त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि aid लाई trade मा transform गर्ने भनेर मैले export लेखे हो. त्यो export भनेको वस्तुको import र export होइन है. ल next, unified foreign policy declared in 2020. So what opportunities and challenges are mentioned in the current foreign policy in Nepal? Direct question हो, मैले interpretation गर्नै परेन है. Viber group मा हाल्दिएको छु आज. यो challenges र opportunities पढ्नुस् राम्रोसँग है त. So next, अब त्यही पनि म सर्टमा भनिदिन्छु. अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालका युनिफाइड च्यालेन्जेसहरु, अपर्चुनिटिज त फरेन पोलिसीका इकोनोमिक डिप्लोमेसी दिएर फरेन एडलाई चाहिँ ट्रेडमा ट्रान्सफर्म गर्ने, इकोनोमिक डिप्लोमेसीबाट इकोनोमिक ग्रोथ अब्टेन गर्ने, म्याक्सिमम इन्टरनेशनल कोअपरेसनबाट क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङ जस्ता इन्भाइरोन्मेन्टल इश्यूजहरुलाई डिसमेन्टल गर्ने, फरेन एड एसिस्टेन्सलाई एक्टिभली मोबिलाइज गर्ने, and then after budgetary deficit ka लागि foreign aid use ta गर्ने, तर foreign aid should be transformed into the trade and investment procedure. नेपालको tourism sector लाई development गर्ने economic diplomacy मार्फत, and then after diplomatic mission हरुलाई बनाएर foreign direct investment लाई चाहिँ maximum attract गर्ने, increasing revenue र employment लाई security दिने, foreign employment लाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ remittance लाई अझ बढी utilize गर्ने र remittance अझै बढी भित्राउने, and then after for productive sector development का लागि चाहिँ private sector लाई enhance गर्नका लागि चाहिँ economic diplomacy adopt गर्ने, यिनीहरु भयो opportunities. Challenges के भनेको छ भन्दाखेरि 2022 सम्म चाहिँ नेपाललाई डेभलपिङ कन्ट्रीज को लिस्टमा प्रमोट गर्नु, त्यसपछि गएर नेपालका डिप्लोमेटिक मिशनहरु जति पनि छन् एब्रोडमा तिनीहरुलाई स्ट्रेन्थनाइज गरेर इकोनोमिक डिप्लोमेसी आउटकमहरुलाई सेक्युर गर्नु, नेपालको and then after to enhance the collaborative development as well as play a significant role to awake SAARC like hibernated regional organization. Writing to class ma लेख्दिएको छु तपाईहरुलाई, not a big deal. अब यी explain the following terminology in ambassador designate short मा भनिदिन्छु, क्लास मा पुरै नोट त्यो मैले लेखाको भन्दा बाहिरको एक शब्द पनि लेख्नु परेन है, त्यति लेखे पुग्छ. Ambassador designate, who is an ambassador designate? First of all, an ambassador designate is a proposed or nominated ambassador but not accredited by the host country or the receiving state. यसको व्यक्तिलाई ambassador designate भन्छौं. And detailed information को लागि सेरेट नेपालमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. Those how many of you are watching me through YouTube, you can also consult if you require these classes. यसरी नै म to the point question answer method बाट मात्र final hour touch 11th hour touch भन्छु मैले. So we are conducting these classes and so Viber को link पाउन सकिला सर भन्नुभएको छ रिजन जी, will make you available, don't worry. So that is to say अब last, thank you very much for एकैछिन है. अब यो लास्टमा क्वेशन सोधेर डिले चाहिँ नगर्दिनु होला, जुममा भएका जति पनि हुनुहुन्छ. म एकचोटी तपाईलाई चाहिँ अनम्युट गर्दिन्छु है. Just a minute. Wait. La. So how you felt about today's question? आजको क्वेशनहरु भनेको प्रायशो जाँचमा सोध्न सक्ने क्यापेबिलिटी राख्ने क्वेशनहरु छन् र अघिल्लो फिडब्याक एउटा कुरा फ्याक्ट भन्न सक्छु, अघिल्लो र यसको फिडब्याकको कम्तिमा 30 देखि 40% क्वेशन तपाईको एक्जाममा आउने सम्भावना धेरै बोकेका छन्. अघिल्लो र यो डिप्लोमेसी सेटको है, अघिल्लो सेट मैले फिडब्याक गराउन सकेको छैन, त्यो फिडब्याक म गराउँछु है. बीचमा कुनै एउटा टाइम चाहिँ निकालेर म तपाईलाई फिडब्याक गराउँछु. हाउ यु फेल्ट अबाउट, अब आज यही क्वेशन यदि जाँचमा आयो भने अब म गर्न सक्छु भन्ने मेन्टालिटी रेज भयो कि भएन? प्लिज डु टेल मी. यत्रै म चिच्याएको छु, 2-4 वटा शब्द बोल्नै पर्छ तपाईहरुले. What do you feel now? एकदम इफेक्टिभ छ सर. इफेक्टिभ भयो सर. ओए ल यसरी प्रोसिड गर्नुस्. I am sure you will be the best in writing as well. Writing गाह्रो कुरा होइन. Writing maturity comes from writing only है, त्यो कुरा चाहिँ बिलिभ गर्नुपर्छ. सर भाइबर ग्रुपमा भएको हामीले कसरी माधव पाण्डे सरलाई कन्सल्ट गर्नुस् है त. त्यसको एडमिन म होइन, म त पढाउने हो, तपाईहरुलाई जाने हो है त. ल Okay, thank you very much all of you. Wish you wonderful night. Thank you sir. भोलि मोफा अफिसर को हाम्रो जुन क्लास छ, नयाँ क्लास, त्यो चाहिँ 5:30 बाटै हुन्छ. Thank you sir. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye sir. Bye bye sir. Good night sir. Good night all of you.
Okay. Good night, sir. sir. How to meet the speed like you, sir? भन्नुभएको छ, पढ्दै जानु भेट्नुहुन्छ। 2-3 मेरो 1 हप्ता क्लास लिनुहोस्, मेरो स्पिड भन्दा अगाडि गएर हुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस् ल। ल Right, very true. Yeah. अब अलिअलि चाहिँ त्यो आइहाल्छ नि पारा है, बानी